Čičko Fazli je najmoćniji derviš na našoj planeti. Ako je to železo, možemo ga pretvarati u zlato. Ako je ovo krastavica, možemo je pretvarati u neko živo biće. Obećao nam je da ćemo bez vize da putujemo za Ameriku. Materija predstavlja samo jedno obuće. Praktično, tijelo čovjeku predstavlja jedno obuće, a tijelo je materija. Pa vidite, vi imate kod vas stvari. Kad ih savlačete, zar znači da više ne postojite? Vi postojite i dalje. Dakle, potrebno je da vaše tijelo, materiju, stvaramo u sitne atomčiće, da nestanete i to zatreptaju oka. I zatreptaju oka tamo da vas materializiram u Ameriku, odnosno po vašu želju. Dematerializirati i materializirati. Apeliram celome svetu, svim medijuma, i BBC, i CNN, da dođu, ako hoće, da snimaju duhove, da se javljaju tu u Šutku na moj lični domaći telefon 651 825 u Šutku. Ove kuće zovemo Beverly Hills, jer tu živi najbogatiji trgovac u Šutki, Čičko Sami. Dobro jutro, Čičko Sami. Najsiromašniji čovjek u Šutki je Muzo. Jedino bogatstvo koje posjeduje je fotografija svog najboljeg prijatelja. Nosi je svugde sa sobom u kesi. Najduža ulica u Šutki je Nov Život. Tu se nalazi burekđilnica kod Čička Bajrama, gde se kupuje najbolji burek u Šutki. Sito štampa je samo kamuflaža. Feruz je vlasnik najveće tajne porno kolekcije u Šutki. Šampion Šutke u naplaćivanju putarine je Race. Za vas enciklopediste, Šutka je najveća romska opština na Balkanu, a možda i u svetu. Sve vere su zastupljene u Šutki. Ismail je adventista. Svi ga psuju jer svog konja vodi na groblje da se rekreira. Tu je najsočnija trava u Šutki. A ovo sam ja, doktor Koljo, lično i personalno. Znaju me kao zajebanta, ali poštenog u duši. Ja sam, da tako kažem, najbolji pecaroš u Šutki, koje ti dođe kao jedno more priča. A ovo je moja priča o Šutki. Ja nisam ništa za Boga, ja sam običan čovjek kao vas. Ja sam čak jedan mali sićušni predmet ispod vaše noge. Ja se toliko osjećam ponizan. Jer Bog ne sarađuje sa čovjekom ako se osjeća čovjek malo frajer.
Bog takve ne voli. Najveći intelektualac u šutki je Čičko Muzo. Već 20 godina piše romski rečnik dok njegova porodica gladuje. Dobro bre, Čičko Muzo, dokle još da čekamo na rečnik? Nije završen još, čovječe, ti misliš ovako, daj rečnik odmah. Polako, čovječe, mora da mudrujem još nekoliko godina. Ne može rečnik jedan jezik da daš nekom narodu još neočišćen dobro, da bude obrađen dobro. Čovječe, osvesti se. Znate li što znači vera? Kažem da veruješ što je Isus, to je život. On će ti dava život večer, a po muslimanstvu to nema spasenja. Da. Imamo sve reći ovdje. Ja ne dam. Nema da predam je ovdje. Prvo se počinje sa Božjom knjigom. U svakoj nacionalnosti prvo sa Božjom knjigom. Blagoslov da dobije taj jezik. Ne može tako. I onda poslije reći. Dok Čičko Muzo traži reči, na korzu se sastaju pripadnici raznih religija. Ovamo svaki jedan dolazi da brani svoju veru. Ubava knjiga ovdje, Hristovski Mesija. Ja se izvinuam, brakija Romi od šutka. Ovo je haos, ovo je nerešeno, duka nema pobjeda. Kada ću ti doći, jer skitnica ja sam. Cijela šutka se budi u strahu od Sotone i njegovih sluga, zlih džinova. Ne u šutki, mogu da kažem, u Makedoniji boljih konji nema niko od mene i ne može da tera. Konj za mene znači sve. Ajde! Kad bi imao ja 100 Mercedesa, opet bi imao 10 konja. 10 najmanje. Da bi mogao svoje konje da tera na pazar, Čičko Sali mora prvo da im istera džinova. Ajde! Mašallah, la teksu illa billahi lazim. Hasbunallah. Čuvajte se Sotonu i džinovima. Može u svaku životinju da uđe džin. Kad ih napada, pelikani kao ja sveštenice ulaze u bilo koju životinju, tako da se sakriju po njihovom tijelima. Ajde! Kaži domaćinski, kaži da slušam. Kaži ko ti, kaži domaćinski. Sa mukom da kupiš, sa mukom da prodaš. Čičko Salija boli srce jer je on najveći ljubitelj konja u šutki. Gledaj što si imaš, gledaj što si imaš. Ajde kurat, ajde džabe, Ja napadam njega, on napada mene. Mašallah. Šta je, bratanac? Ne funkcioniše upaljač? Pa ne funkcioniše, on ne da radi. Derviši tvrde da su oni najbolji isterivači džinova u šutki. Kažu da je čista voda najbolja zaštita. Žive u telesnom i u duhovnom svijetu. Njihov prestoj je u onim kućama gdje se drži prljav, gdje nije čista kuća, gdje ima đubrišta. Džin izgleda ovako.
Njegova glava izgleda poput svinjske glave. Znači, poput svinjske glave. Ošnjaci velike, oči su mu velike i crvene, kao ža. Da se sav snaga kad ga vidiš naježiš od straha. Možda bude ogroman ko planina, a nogi su mu tanke, mnogo tanke. Dole na pršće, na prsti su mu sa 3 prstiju i ima dugačke nokte. Dugačke nokte. Kad čovjeka napadaju kao senka ovako. Oni su vojska Sotonovu koji su moćni da ulaze u krvi ljudi. Pošto je voda čista, a džinove stvoreni iz vatre, a samo voda može ugasiti vatra, kad hoćete da se čistite ili liječite, čistite se sa vodom. To mi je životno djelo, meni hoću iza sebe da ostavim dobre učenike, dobre vjernike koji će pomagati svim ljudima na ovom zemaljskom kuglu protiv džinova. Sa svoje 2 metra Jašar je najvišlji derviš u Šutki. Da li prilikom tvog lečenja sa pacijentkama nekad ti dođe neko seksualno uzbuđenje? Vidi to kod nas vjernici koji smo ljekari. Imamo specijalnu molitvu, dolazi jedna duhovna nevidljiva sila, anđeo, i puše nam u nas i taj strast se izbacuje. I onda ta osoba koja je žensko isto, kao ja sam isto kao nju. A žensko sa ženskom, normalno nema ništa. Koljave. Više problema nego sa policijom mi u Šutki imamo sa vampirima. Vampir ne izgleda kao vi što mislite da kad se filmuje u televiziji šta su te vešterke, taj Drakula. To nije to tako. On ide ovako. To se ovako kreće. Žensko ovako je zbužena kosa gore, a muškarcu brada mu je ovako, ili ako ima mustaci su mu ovako. To je ružno izgleda ovako to sve. Čovjek da vidi vampir, to zašto je? Čičko Suljo je najveći lovac vampira u Šutki. Čičko Suljo, jer se ti bojiš kad vidiš vampira? Prvi put kad vidim jesto bojim se. Malo tremu, razumeš? Kao trema, obledujem u lice, tresem se sav cijel. Tu se vratam, nema nikog. Vikam, šta je ovo? Silno, bam. Raka. Vidam tu, nema nikog. Ova raka, nema nikog. Čovjek ne vidam. Kad je došla ona kod mene kući, da me zove, ja to nisam poverovao, znam da ima ljudi dosta tako imaju strah, razumeš? Od malo nešto ako tropaju, oni hoće da se plaši, misli svašta da nešto ima. Vampir je duhovna osoba, a ja ga vidim isto kao telesna osoba. I ja njega vidim isto kao što vidim sad vas. Suljo u centru prodaje antene. Za isterivanje vampira ne uzima pari, jer se boji da ne izgubi kontakt s duši od onoj svet. O, jas! Ona padna da dole. padna. Padla su bila tu. Ja pa vidite, tresam, ne možem koga se vidim tu gotovo. Senka, duh. Čovjek su njega, se kara. Se te paše? Se te pa, on crveno vaka. Vikam, što je za čovjekom? Vikam, voda. I došao od gospodin neki rođak njen, ali on imao cigaretu. I kad se dobližio do mene sa cigaretu, onda je taj vampir koji je mene dao, on počeo da beži, pa pošto on boji se od vatra, vampir beži od vatra. I tako meni je, znači, opet cigareta spasila život. A ljudi mi kažu da pustim cigaretu, da nije dobro pušiti. To je sve od mene. Еден Господ е за сите.
Откај знаеш, може, текета да не ми помогне, црквата ми помогнала. Didaru zovemo Terminator. Ето така. Ljudi iz cijele Makedonije dolaze kod nje onako u tajnosti da im ona istera džinove. Не, доле, не во курама, доле во земја. Едната е против джинови, а едната е против воопшто и од луѓе да се одбрана. И ако некој ми наштети е да имам одбрана. Така. Didara je najveća svađalica u šutki, pogotovo kad se radi o verskim pitanjima. Ajde, jednine ne učeš, ajde. Ajde, slušaj svi. Ама нема што да му прави. Нема, ево, одмah осмати. Тоа што е ветено. Зашто горе правиш, видиш што правиш. Видиш што правиш. Не може видиш што сакате да правите овде. Ближи, ајде. Ево вече што биде покултура. Ама нема култура со тебе, култура. Каква култура од тебе барам ја? Ти овде мене да ме правиш и што да сакаш, него ајде ма. Мирисаш на ракија, трујеш, ајде беги. Svi mi u šutki verujemo da ćemo se najbolje zaštititi od raznih bolesti ako crkvi poklonimo jagnje. Najbolje jaganca ti imaš. O, merava. U svetu, u cela Evropa. Čičko Refet prevali najduži put da bi kupio jagnje. Od tuka iskačat najbolje jaganca, šampion koji odavno iskača. Тя питангли, тя животини, педери правилни, оние са. Тоа 35 години шампион сум за jaganca. Ние донесуваме и ту јагниња, не ту ни ги Пета марки јаге да не бак не го ставам. Ali ove godine sve crkve su nam zabranile da im poklanjamo jagnje, jer je to paganski običaj. Пироло пајче шмат, ја ću sastipete pirol. Paj su pirol, ja sastipete pirol. Svaki put kad se Didara posvađa na nekom svetom mestu, u nju uđe džin i ona se razboli. Najveći specijalista za teže slučajeve je baba Ajša iz Vijetnamske ulice. Bari muka siti, tak bih sa siti šula. Tak, i crkva su pokaži svoj. Kja? Po broju izlečenih slučajeva, mog bratanca ove godine niko ne može da stigne. Ja kako da ne? Kao svaki derviš velikan, i Jašar se sprema za život posle smrti. Ovo je moj izum koji sam ja izmislio. Ovdje vadi ovo, da može ovo da kriza. Znači ovo treba da bude oslobođena. Ovo treba da se izvadi. Mi muslimani verujemo da naše duše čekaju u krošnji nekog drveta pre nego što će se ponovo roditi. Samo se ne zna kojeg. Da se ne bi opet rodio u šutki, Jašar je posekao svo drveće u komšiluku. Voda je gasio spalo.
Najveće blago u šutki su čičkomuzine pesme. Ojte. A šta, Janen kjer mu se čaje? Što kako je? Srpe? Šumo se suiti. Naj, 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 Rai, naj, nam, naj, 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 Rai, naj, naj, nam, naj, ni, 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 nam. Da. Ja kad sam se rodio, moje plaćanje je bilo tonsko. Ni tako Romi kad se mali rađa. On plaće tonski. Onda možeš da hvataš durove, tonove. Romski pevač. Dok ne prođe šutku, ne može da bude pevač. Šutka je taj žiri koji oni kaže da, ovaj pevač može da ide dalje, razumiješ? Ili ovaj može da prekine, ovdje je već zaustav, gotovo, on ne može da ide dalje, razumiješ? To je šutka. Najveća estradna zvezda u šutki je Ramko. Ramko se usudio da pocepa tekst koji je Čičkomuzo za njega dobio lično od Boga. Čičkomuzi ti možeš zgrešiti, ali Bogu nikako. Kako ti nije sramota, bre, kažem, da ne priznaje ovu dragocenost Božju, ovaj trud Božji. Kako je mogao da učini to? Ovo što je napisano, jer ove su nove pesme. Padaš, kažem, sa visine kao metak, kažem, dole. Kao jedan ogromni kamen. Dobro si izvinuo ako sam pogrešil na ta rabota. Može se desiti. Dobro si izvinuo ja za muzu. Ramko je pao na hit listi sa 1. na 10. mesto. I tek kad je obećao da će prihvatiti sve tekstove od Boga, Čičkomuzo je ponovo dobio inspiraciju. Dao je hvala, hvala. Aj. Aj, pado to dom sođaj. Ajde, Gilim. Aj, sad će pre. Ma vi ste tave šuneli. Ajde, moć. Ajde. Gogja. I godite šereste. Treba unutra, u duši da osjetiš muziku. Onda je ta muzika prava. A mi to osjećamo, razumiješ? Zato kažem da muzika potiče iz Roma, odavde. Izvor je odavde. Mi osjetimo muziku. Iz duše. U šutki ti već od malih nogu moraš da uhvatiš ritam. Rasima kažu da je ušao džin još dok je bio mali i zato ne prestaje da bubnja. Iako nam njegova svirka ide više na živce, Rasim je neosporeni šampion tarabukaš u šutki.
Od Alijeve muzike cijela šutka beži, iako Ali tvrdi da ima najbolje video spotove. Imam princip во секој касета, кога ќе вадам касета, да имам по еден одело купено. Нормално сега имам едно што сликано е со него, ќе ви го покажам исто оделото. Секој пејач не може да носи такво одело. Тоа се знае, само Али Байрам може тоа да го носи. Сакото, панталоните и има уште едно елек. Не само од моите колеги и од постарите пејачи. Немат ни шанси такви спотови да направат. Тоа се многу јаки спотови, по секоја секунда, минута има разни ефекти, неброено. Na Alijevu sreću u šutki žive izbeglice koje su pobegle od ratova na Balkanu. I tako je Ali našao publiku koja njemu ne može da pobegne. Како што воле свет Майкл Джексон, тако мене во кампот, многу ме обожават. Zar je to budućnost? Kuća od kartona? A gdje je Evropska unija? Da nam pomogne, da spasi ovu decu, ako ne nas. Jesu ova decu? Niko ne gleda nas. Ja imam brata nesposobnog od epilepsije, evo ga tu je. Dosta nam je pod žicama, bre, pod kontrolu policije. Mi tražimo jednim najosnovnije stvari što ima jedan čovjek. Mir i slobodu. Толку добро ме поштуват кога ме гледат и толку се радосни дека Али Байрам дојде тука за нив обезбеđение да биде. Се смеju само и јас почнем да им пеам и они се смирiju и каже нема проблем, штом си дошao ти нема више сваđи да има. Таксирати. Ала мерси овој са се. Лайла 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 Тека ми паске. Дали меѓа тека ми паске или служи паске? Пандепти морате повторно последно да Аха. Bertini je najjači muzički producent u šutki. Uživa da radi sa analognom tehnikom i tvrdi da šum daje dušu ciganskoj muzici. Slušaj, ovdje mi fali duše. Mi najviše koristimo tu reč. Nama ne treba previše tehnike. Sad ima i kompjutera što čak imaju programe da se to isfiltrira, da pevaču popravi greške. A ako mi to koristimo, onda nismo cigani. Kako to ceo svet kažu da smo mi muzikalni narod, da osjećamo muziku, treba da koristimo tehniku da bi znali da otpevamo i znali da odsviramo. To smo mi. Te yakya te deman me meri baske. Sve vamo? Ne znam. Iako Bertini smatra da na romskoj kaseti nešto šuma mora da ima, desi se da muzika nestane i da ostane samo šum. Što je sad? Nema nafta. Nema nafta. Pa zar ne по-добро на дигитална се дигитална бе батка? Од времето на Крали Марко. Kasete u šutki se prodaju uglavnom preko crnih kanala. Najopasniji pirat je Muzo Kondurađija koji legalno drži butik za cipele, a na crno prodaje kasete od svih muzičara u šutki. Muzo je i sam hteo da postane estradna zvezda, ali ga je jaka konkurencija oborila u samom početku. Normalno pirati postoje svuda, isto i kod nas tako. Ali to su ljudi koji svaki dan se viđamo sa njima i pozdravljamo se. I sad normalno je to neko od nešto da živi. Ja im zato i ne zameravam. To su ljudi koji poštujem i oni mene poštuju.
Sedimo ovako, slobodno pričamo i kažem, a vi zašto tako pravite? Daj, treba ja da prodajem kasetu u višem tiražima. Ja puno pare gubim, ali nema veze, to je to. Zato muzičari u šutki mogu da zarade samo na svatovima i sunetima. Najviše para ove godine je zarabotio Ferus so svoj saksofon. Elvis je najmlađi mesar koljač u šutki. Majka ga je prekrstila po šampion na rock'n'roll Elvis Presley. Elvis je ove godine na veseljima zaklao 36 bikova. Bravo koljaču! Mi ovdje u Šturizare svaka godina održavamo takmičenje u kaseti koji ima najviše, koji ima najbolji i najstarija pesna i najstariji pevač iz Turske. Pred 27 godina došao je kod mene i on zna prvi moje kolekcija i pokojni je njegov stari. Ja ne odlučim, rekao sam. Odluči komisija. Imam 2614 kasete. Od meni u Šturizari nema niko bolji. Ja to tvrdim i moralno i materijalno. To sam samo ja, Jašar. Ljubitelji turske muzike dele se na dva tabora. Prvi tabor predvođen je od Čičko Jašar. Pije samo sok i potpuno je koncentrisan na tekst i na čistoću snimka. Bir gün gelecek, sen de beni anlayacaksın. Ettiklerine nadim olup ağlayacaksın. Drugi tabor predvođen je od Čičko Fame. Tvrde da moraju da popiju malo alkohola da bi se emocionalno povezali sa turskom muzikom. Oni vole da se našlokaju da piju, nakon toga da pada u koma iz pijanstva, a šta se govori u pesma, on ne zna nakon toga 5 sata. On je više pijan. Nakon toga pada u koma, pijanstva, to za mene to nije sportista. Ja imam 25 kufera, kaseti turski, plus toga 105 bounty. Od turski melo se bavam od 8 godini, malo dete. Šampion ne može sprema mene da bile nekoj drug. Ne ume on da gi kaže ime na pločadi. On ne može da govori turski. Čičko Fame i Čičko Jašar su najveći favoriti na ovogodišnjem turniru. A ko ima ovdje više staž, ko više sedio, Jašar ili ja? Çok selam. Benden size, sizden bize. Helal. Ne da se ni Čičko Šumar. Ljubav za ovaj sport nasledio je od svog oca. Ove godine se intenzivno pripremao, ovo mu je posljednja sezona. Evegu i Hadži, koji je jedva prošao kvalifikaciju. Isključivo ko su bave sa muzikom, te ljudi mi pozivamo, 3 su u žiri komisije, a 2 prate. Dobili ste ovaj spisak? Oni su ljudi sa univerzitetskom školom, fakultet, sa notama. Tako, evo jedan. Broj 5. Jašar broj 4. Kaj vi broj 1, izvolite. Osvajanje ovog pehara u šutki znači više nego kup šampiona za fudbalere. Najviše pehara okupio je Čičko Jašar i zato svi hoće da ga obore. To je moja pedantnost. Ova kaseta je 30 godina i nema nijedna fleka. Nijedna fleka. Svaka godina po 100 komada mećam u kadu svoju lišnu sa desinficiranim sredstvima, to čistim suši. Ako neka bubačka, neko ono insekt ulazi, to da ostrojavamo sa desinficiranim sredstvima.
Takmičari pokušavaju da što više pojačaju zvuk da bi se čula čistoća snimka. Šta se desilo, Čičko Jašar? Izgorio još, oba dva. Oba dva? Izgorio. I ovo. Takmičar osvaja poene kad izborom pesama uspe da natera publiku da pleše. 10 poena za Čičko Šumar. Najviše poena takmičar dobija ako uspe da rasplače publiku. Onda se za tebe kaže da si opasan. Svugde u svetu golub je simbol mira, a u šutki je uzrok najvećih svađa. Jerry tvrdi da dete može svako da napravi, ali goluba šampiona ne. Dok sam ja živ, ja sam onaj što mora da budem svaka godina prvak, šampion da budem. Pravilima ovog takmičenja ja pojma nemam. Čičko Šukri drži najveći broj titula za Kanarince. Patent za pojačanu hranu čuva kao strogu tajnu. Acaba concentrati, di non cereali, anche concentrati. Nel caso. Ostao mu je samo jedan Kanarinac koji pored najboljeg treninga neće da peva. Šukri sluša snimke starih šampiona i prisjeća se davnih pobjeda. Televizija Šutel video spotove pušta kao reklame, ali ne za pevače. Mi u Šutki preko spotova reklamiramo uglavnom sami sebe. Sappi, mi sappiringe, magilo linge Šuka raspoloženje ko bijavso koliko bišu panštota i bišu štarto avgust. Kao na primjer Čičko Veso, zvani Alfonso. Njemu se u 75. godini mladosti rodio sin. Pozdravio celu Šutku, Čičko Alfonso je izabrao najnoviji hit od Ramka. Te yakya te deman me meri bas ke te dikenzar kamera te kami pas ke
Moja tajna je, što ostanem je mlad, tajna je o zejtin. Ja kad spam sa ženskom, budem ovo zejtin, metem ga do krevet. I kad metim zejtin tu, mačkam ja sebe, ono što trebam, što imam ja. Mačkam i ženu i onda 2 sati, ne mrda, možda izdržam, zašto ne kažem. 2 sata, radimo svaku noć. Kad sam gledao ovog film Kassandra, ja sam se zaljubio da ima lepi oči, šarene oči. Ja sam vikao sad ima da se vikaš Kassandru, kaže. Južnoamerička serija Kassandra je ostavila duboke tragove u kulturnom životu Šutke. Vidi kakve oči ima, šareni. Dobra. Kassandra, Alfonso. Da bi neko mogao biti pravi Alfonso, mora pre svega da ima bogatu kuću. Imali smo najdobru ljubav. Najdobru seksualnost smo preli ovdje. Pa nema ništa to, ne kažem, ne ništa kva. Čičko Alfonso i Kassandra su najveći ljubavni par u Šutki. Čičko Alfonso, šta je Kassandra radila kao azilant? Ona sedela tamo 7 godina. Gde to? U Belgija. I doneo dosta pari. I zaradio, i za majku dao, i za braća, i za sve dao pari. Pereše sudovi i dobiješ i nikoj dinar. To je, ja koliko znam to. Od mene li se plašiš? Ma kaži istinu. Ona radila u Belgiji, znaš šta je radio? Ona ako treba muškarac da ide s nju, da spije u krevet. Ispod 100 marke ona zda i mu daje rok 6 minuta 100 marke. Najskuplja ženska u Belgiji ona bila. Ali kad je došla do mene da ide s mene, i više ona zaborala sve, ti si mi najjak, ti si mi najdobar, bolje muškarac od tebe mene ne mi se sviđa. Ne mi daje da idem s nikom ženski da razgovaram. Jer je crv sumnje proradio kod Čičko Alfonsa, otišao je da proveri da li on zaista pravi otac. Ali je ipak odlučio da ne sačeka rezultat. To je moje mali, ne može da bude tuđo. I da je tuđo, ne bi dozvojem da go gleda na drugi ruge, ja bi ubio i nju, i mene, i detet. Detet ne, detet bi pustio da živi, ali mi dvojica bi se ubili. Ja mislim da je siguran moje dajde. Trči po mene, ne guši, ne udari po nikog put. Poznam ga po lik da je moje dete. Ja kad umiram, će mu puštim i zlato, i kuća, i za ženu, za Kassandru, i za mali Alfonso. Da bude bogataš kao ja što sam bio bogataš. Sad vidi koliko imam tu bogatstvo. Dosta imam stari stvari. Uzem ga 5.000 i prodam ga 10.000. I zato mi volim mladi ženi. Juri po mene. Ako sam vam vidi, imam srce veliko, jak sam. Kao železo sam. Pijac u Šutki za nas Rome znači krvotok života. Ovdje Čičko Alfonso protura iznošene pantalone koje kupuje od gastarbajtera. Zli jezici u Šutki pričaju da Kassandra samo čeka Alfonsovu smrt da bi prigrabila njegovo bogatstvo. Oće par od mene. Bute cara miliția principiat. Că torăm curat, am din bute curatul. O și asta care la care. Miliția care tunde. Mars curat, mare carate curat. Ja că e să mă grea. Dorate curat, familia de curat. Da, de ti curovi pjevam. Curate carate curat. Alfonso šampion. Ti si šampion! Mačka ide unutra. Dok ne mačka, ne ide unutra. Ja sam stara Alfonso. Kad sam imao 8 godina dijete mali, uhvatio me naš komšija, zavezao me ruke, zavezao me noge
i stavim ono krpu u usta. I meni poprastio me. Ostao sam homoseksualac. Ja mogu da živim sam muškarac. Da ga peglam, da ga perem, da ga kupam kolači, da mu napravam kućna rabota da radim. Sve. Ja se osjećam kao prava žena. Fazli je jedini živ primjer od čoveka koji se ne boji džinova. Svaki dan ga viđam kako se šeta po smetištu. Je li, Fazli, ti tvrdiš da si šampion? Jeste. Ja sam šampion, znaš zašto? U garderobe, u seksom, u kulturu, za malo djete pa do velike, do stare, za celu Evropu. Fazli je morao da se vrati iz Nemačke jer nije dobio dozvolu za boravak. U Šutki je dobio posao u humanitarnoj organizaciji. Izbjeglice, hajde, prde. Kad sam bio u Njemačku, ja sam bio kao azulant. Zašto mnogo volim izbjeglice? Mnogo volim izbjeglice. Ja imao sam tamo najveća ljubav, jedan dečko, to se zove Olaf. Mi smo ja i on živjeli kao pravi muž i žena. To je Olaf, da ti govorim, a Boga mi ne mogu nikada u moj život da ga zaboravim. To je lepo nešto kad dođe me poljubi od posla, mi gotovi kafu na raku. Ja se osjećam se su njega kao pravedna dama, kao jedna popularna. Ja radim na ovo humanitarna homos, to se zove homos. Tako je. Ja ti govorim jako prvo. Ovo se nalazi humanitarna pomoć, što se zove homos. Bole tako. Humanitarna? Jel tako? Epa, ajde. Ovo momentalno se nalazi u humanitarna homos. Ovo što se zove kao homos. E pa šta? Kako homos? Homos, to se zove, znači homos što deluje pakete. A ovdje momentalno je moju garderobe. Tiger, kad obučemo ono crno, umrežane seksualne čorape. Platio je Olaf 37.000 maraka. Moju operaciju. Šta mi napravio kao žensku da budem u Njemačku. Gače komplet kad idem u bazenu. Ja pošaljem poruku do mojih nezaboravljenog Olava u Njemačku. Pozdravim ja puno sa sve srca, sa sve duša moja, sa moje krvni zrnca. Neka ga daje Gospod jedno velika sreća, velika. Šta mu duša hoće? Olaf, hast du gesagt, die Kassette, wirst du anklaften, bist du große, ich liebe dich. Da bi imao sam ja krila, da budem ptica, da letim do njega, pa ništa ne hoću, samo da ga vidim njega. Zdravo, ja sam Natalija. Ja sam došla kod moje sestre Natalija. Zdravo Sabrina, kako si, dobra? Šta ima novo da se fališ? Super. Kako je tebi ovdje tesno, Boga mi, ali lepo. Lepo. Moraš tačeš. Tačeš, Boga mi. Natalija! Možemo malo muziku, molim. Noćas mi srce pati, noćas mi duša boli, teško je kad te voli. Parfem. Najbolniji dan u životu mladog Roma u Šutki je obrezivanje. Kod nas važi pravilo što bogatije veselje, to bolje. Da bi školovao dvoje dece, treba ti $10.000, a za jedno veselje u Šutki
ti potrošiš $20.000. Tradicija je da homoseksualci prave svečane krevete za sunećenje. A zašto je to tradicija? To niko ne zna. Ja samo znam da njima ovaj posao leži. Pazi, Bane, koji pravi od vas poubav sunet krevet? Ti ili ti? Pa oba dvoje pravimo obave krevete, mestimo. Ama ko je šampion? Šampion ja. Kad je krevet gotov, mališani polako postaju svesni šta im se sprema. Mi njima diplomatski objašnjavamo da mora da se odseče ono što je u životu suvišno. Brendon! U Šutki većinom smo pod socijalnom zaštitom, ali za sunete i svadbe tu se svaki snađe. Ko potroši najviše para, taj je najveći šampion. Najveća bokserska nada Šutke se zove Cucla. Međutim, on je malo teži slučaj. Pa biste na sebe što je? Pa car kovbojski je veve. Idemo da, samo se pilimo na sirkimo. Posle dobijenih 10 mečeva, Cucla ga je udarila slava u glava i pao je na droge. Uporni trener Jadigar mu ponovo daje šansu da se Cucla vrati u ring i opet postane šampion. I glava i ruke ide. Treba više da ne pušiš ni morfijum, ni onaj drogu, više da treniraš. Cucla, to ti je najvažnije tebi u životu, sport. Izvadit ćemo ga na ringu, pa ne znam što da bude. To ne. Desi! Pa vi! Poveci! Bio sam dobar bokser. Imao sam srce, heroj sam bio u ringu. Kosio sam ovakve krušeje, preko ruke, ruska škola, to je bila, sve nokautom sam bacio dole i publika uvijek aplaudirala prema meni, uvijek me je voljela. Bivšu krunu slave cele Šutke imao je Jadigar. Bio je trostruki šampion stare Jugoslavije u boksu. Uživam ja na borbi. Kad vidim da se bori Guski, isto kao bokser moj da se bori, isto kao ja činim se. Prebledim na boju, srce mi ovako ide. Samo da ne napušta borbu. Viće, Allah, šta je u kavez, zove, viće, traži Guski da se bori, još da ima pištolj, sablju da ga koli, to voli on. To da ti kažem, ne volim sam sebe koliko volim Guske. To mi je najomiljeni sport.
Sada ja se boji od mene. Da, bojio sam se zato što je noga, invalid. Ne znam da li je noga, da li ovo ti si se bojio da doneseš gusar kod mene da pustiš. Ne. Znao si da će operacija da ga... Nije tačno. Da li izgubi od mene za 7 minuta? Ajme, ti ću gusar tamo stavi ga tamo. Ako hoće on, ako misli da je prvak, da donesem gusar, da vidi to me, ako hoće samo da pusti sa tesom, kako treba da se trenira gusar, ne znaje sekoj. A Jadigar tije работи не ги знае. Јас сам најболи тренер у шутку и најубав гусар имам до сада е моментално шечераш. Јадигар моментално може да чува од мене више година гуски, ама нема те квалитете како што имам ја. Нема за мене, нема никове. Нема, јас сам први има да остане. Код гусака и код човека, код спортист, тој е исти. Еден, ако трчи само мал, то не е тренинг. Ако правимо овако, Уклин, да радимо овако, да буде јаче ноге. Ако еден фудбалер нема јаче у ноге, тоа е џабе све. Najveće pravilo u borbi gusaka je da nema pravila. Taj koji izgubi, završit će u rerni. Preko 20 godina Гусан Нортон остao je neporažen. Шампион беше, немаше него кој да го тепа. И тоа тепање опасно. Обавезно е да му правеше толку дупка позади облика во опашко. Обавезно. Мора да викнеме, има еден мајстор кој може со инекција да го уништи, се пуни памук или слама, што нема да смрде таа за дуго трајне и ќе го препарираме и ќе го ставаме во регала. Iz ljubavi prema pobedi, mi guskite gi krstime po imenima najvećih boraca, kao što su Norton, Tyson, Bruce Lee, Van Damme i drugi šampioni. Za meni isto je. I boksera i guske. Boksera ja prepoznajem kad ima srce. Čim on podnosi one batine, znači on može da bude bokser. Da bi mogao da sastavi ekipu, Jadigar svoje boksere često mora da izleči od narkomanije. Mi to pričamo da je lavlo srce ima. Isto kao lavlje. Isto i bokser ako ima srce, borit će se. Ako nema srce, od njega ništa ne očekuje. I od guske. Dozvoljeno mi je da se ne sme ni da treniram, ni da se nadprevarvam. Zato, dodeka ne se izleči, nema da... Nema problema u vaša strana. Така, мислам... Ви одучувате, видиш, послише. Поздрави се, Мари. Ке се видиме, така. Добро, ајде. Пак ке се видиме, да. Ајде, баш ми е било, извини, вака ще испадна. Јас сам тренер професионален, сваки тренутак јас сам со овим људима овде у медицину. Као, ја данас губим овде углед спок тебе. Или лечи се, или немој да будеш боксер. Немој такви људи, ја не волим у клубу. Ово ти е задни воз. Na svu sreću sportski lekar je pijan. Ne primećuje da je cucla na metadonu i da nije sposoban za meč. Za cuclu je došlo njegovih 5 minuta. Ah!
Iskustvo nek te traži! Kuki neka ura! Ovo duplo! Cucla se više nije vratio u ring. Kad je pokušao da obije apoteku, pao je sa krova i ubio se. Ovo mi je prva žena. Kad je umro, ona mu napravi grobnice i za nju i za mene. Kad sam našao Kasandru, da se ženio sa njom, i napravio sam i za nju grob. Tu sam zauzeo mjesto, popravio još nisam pravo. Ja ga pitao, što ti napravim, kao za nas ne treba, kaže, još, kaže. Ako me nervira ništa ovaj žena, i odmah se krećem na Kasandru. Idem na ono drugo strana. Pošto ja sam u sredini, ona jedan ovamo, ja krenem kod Kasandru idem. Ne lađo, matića je tu, matram. Ovo je rezervizam. Ovdje ne može niko nam da ne razdeli. Hoću ovo drvo da sečem, da ne mi smeta. Evo to ti pravolja. Dobro je. Kad sam bio pre 6 mjeseci, bio malo. Ovaj vidi koliko raste sad. To je mrtvi ovaj. Mada je smrt kod normalnog čoveka jedina sigurnost u životu, mi to u šutki ne priznajemo. Čistam grobe, Talijanac, u zajma, o patroni. To je na Makedoniji, na prva liga, to je nosi 5-6 koli BMB, to je bogat. Dok stojam, da ne buta nikoj spomenik, da ne skrše, da ne prat. Ja sam tu svekoj den, od sabale do 3. Zedo, što praviš tuka? Jel kradeš ti? Ja? Ne. Ama nemoj da lažeš, be. Da možda krada, ako nema možda kradeš. I da nemaš mora da zemlju da uzmiš. Da uzmiš i da prodavaš. Skršamo grobovi, iskršamo krstovi, krademo, nosimo, zapalimo kući, nemаме drva, da zapalimo, da se gremo sa krse, sa mrtvijet. Od kandil uzimamo i nosimo kući. 3 kese ovako. 3 kese punimo, to je uzme za mrtvijet, za duše za njega. Tu dava za jedene, pijenje, za sve. To je isto kao slatkanica. Včera što imаше sakrana tu, je puštili 10 dinara za mrtvijet. Ja uzimam da se kupam na čokoladu. Uzimam, šampion sam u grobište na celom Makedonije. Iako je ceo život proveo na groblju, Zedo tvrdi da još nikad nije video živog vampira. Škosuljo, da li možem ja сега да ми покажеш да видим како се гледа тој вампирот? Со рака? Кога ќе ги облечеш, стоите ствари наопаку. Ово е наопаку? Да. Чекај, са добре, сега као да имам наопаку. Наопаку ствари. И сега? И сега ја ставам под мојата мишка, така, ти гледаш од оздола. Кај е вампирот сега? Пример, кај дрвото. Мој отац живео 103 години, а ја можда живим 104 години. Дискотека! Ла-ла!
Šampion sam za obleka, šampion sam za disko, šampion na korzo, na sve koja strana sam šampion. Od šampionke na šampion. Ja. Mladi me poštuju previše, sa starim ljudima ne govorim, samo sam mlad. Ovako se pozdravimo, ne ovako, da uđeš unutra, pa da se veseliš, to je diskoteka. Diskoteka. Da okrenim i odmah okrenim. Kao lav srce imam, jako, isto kao ovo. Svugdje gdje se pušta muzika, tu ćeš naći Čičko Refeta. Kao da je pod dopingom. Evo ga, naravno, i na turniru turske muzike. Čičko Refet opravdano tvrdi da je on jedini čovjek u šutki koji posjeduje francusku kulturu i baš zato ga ne puštaju među mlade devojke. Svi devojke me vole. Ja sam najbolje šampion u šutu ridari na sekomu stranu. I koji svi me znaju дека sam šampion. Рефете, сви те знају, ali кажу да си велики преваран. А, не, извините, моля. Девојки сви ме знају и сви ме бакнуе. Ниједна не е бакнуло до сада, ниједан човека. Само мене ме бакнуе. И ја кад идем, мора да ме бакнуе. Ево ги овие. Ето си ми е од Паризу све. Sve od Pariza. Ja kad idem u kafić, pijem kapućino, to mi je mnogo mi je nešto najlepše. To da ne curi, razumiješ? Da ne curi. Kulturno, fino. Sve koji ne može da zna kako da jede ovo. Sve treba pored da jedeš. Mene mi je ukras, to mi je ogledalo. Kad se obučim, kad se brijem, kad se pravam, pa cipela mi je čista kao ogledalo, da se sija. Kad ideš po kafićima, ideš pa svi da ti vide, da ti je milo da vide. To mi je ostalo od stranstva. Kad sam bio tamo u Parizu i to ostalo mi od srce. Od srce. Ja sam imam i sve odela, imam ovo, to sve. Najviše nosim ja, cela šutka, cel svet za mene pričaju. Za odela. Ili, te znam od malečок, дека се ми другар, ама признај, ова дали е оригинал Версаче? Како не е оригинал Версаче, што зебаш? Ова е оригинал, знаеш ти самиот? И кои се тие што носат Версаче? Како не носат Версаче? Сите луѓе шутка Версаче, сите исти марки не зебаш? Ова е Версаче. Jeste, izvolite gospodine. Дали е ова оригинал Версаче? To su original. Оригинал? Original su italijanski. И Nike има. Šta ti je buzon? Pa, luge moji, ovo je neverovatno. Скината! Не зебај, скината кај? Ето пишу, ова етикета е фалш, ставена само вака и поише од 150 марки не вреди. Моите дела знаат сите дека се моментално од најскапите дела. Ja, koliko ja se osjećam, da nema ni jedan poviše od dela od mene. Ja sam šampion za sve ovdje naši ljudi šta žive u šutku. Nek dođe da se javi taj čovjek da imam više odela od mene. Ja imam raznih boje, razne odela, se doteram, sjepene imam, dobri šeširi imam, mašni imam preko 100 povada. Ja nisam saglasan. Nisam saglasan. A ko od vas dvojica je šampion? Ne, čekaj, polako, dogovore se. Čičko Refet i Čičko Alfonso se nikada dogovoriti neće jer su njih dvojica nepomirljivi konkurenti. Ali Čičko Alfonso ima as u rukavu. To je od bivši jugoslavenski Josip Broz Tito delo. Hoće da nosim, da vidim kao predsjednik Josip Broz Tito, bivši jugoslavenski Josip Broz Tito. U Titovoj uniformi Alfonso je vrhovni komandant u šutki. Ama zašto mi smirali, mori manju?
карај покутата. Ќе не после со кај ти рафте, то миро моја дивани. Така сам, чајте сам. Ја па та сам пес. Čičko Zekir, koji je u šutki najbolji sportista? Najbolji sportista јас сам. Да ти кажем право. Ја hoćem prvak da budem. Pa ne možemo uvijek treba da budem pataruškama ti. Ne Ona mogu. šta čuvaš tamo pataruška. Ama vidi. Poraz da budem. Vrhunac sportske sezone u šutki je proglašavanje pobednika na turniru turske muzike. Žiri komisija ima ogromnu odgovornost. Prvo mesto Jašar со 266 poena. Ajde da pustimo kaseta opet, ja i on. Ajde da pustimo kaseta opet, ja i on. Hoće da pustimo. Da pustimo kaseta opet, po drugi put. Po drugi put da pustimo. Treće mesto. Treće mesto. U svim sportovima u šutki postoji jedino pravilo. Nije važno učestvovati, važno je pobediti. I zato je šutka u stalnoj svađi. Šampion kao da dobije krila i poleti. Lebdi nad cijelom šutkom i nikomu nije ravan. Svaki jedan sanja o tome da se jednog dana dematerializira iz šutke, da poleti daleko na zapad, da ga čeka neko ogromno bogatstvo, a svi ostali da mu zavide. Ali ko jednom ode iz šutke, gubi pravo na titulu šampiona. A to je ozbiljan razlog da ne mrdaš od kuće. Jer šampion ti možeš biti samo u šutki. Čičko Fazli Derviš mi je jednom rekao, nama Romima ne treba država, jer imamo celu planetu. I to je sve od mene. Ne, čekajte malo, da pitamo klince ko je najveći šampion u šutki.